नमस्ते मित्रों, ये होची जिम वाला बॉडी, जिम वाला नहीं वर्कआउट वाला बॉडी और এটা হলো ভসটি वाला বডি। প্রথমে ভিতরে ডিফারেন্স দেখো তোমরা ভাই যে ওয়ার্কআউট করে তার শোল্ডার কেতে ওয়াইড আছে দেখো আর তা পেক বাড়ছে দেখো তো তার উইংস কেতে মানে ল্যাটস কেতে ওয়াইড আছে দেখো बट ये আর চুচা टिकले पड़े हैं এটা द पुंटी আর এটা শোল্ডার আর শোল্ডার তো নিয়ে চৌথা वाला বডি যদি ইয়ে ওটা টি-শার্ট কিংবা ওটা শার্ট পিন্ধিব দেন কেতে অ্যাট্রাক্টিভ লাগিব কেতে মাল লাগিব बट ये ଯଦି ଇଏ କିଛି ସାର୍ଟ କିମ୍ବା ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ ଦେନ୍ କେମିତି ଲାଗିବ ଚୌଥା ପୁରା ଏକାଥରେ G47 ତ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବ ତ କିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତମ ଅନୁସାରେ ଅବଶ୍ୟ ତମେ କହିବ ଇଏ ତ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ କୁହେ ତ କାହିଁକି ନା ତମକୁ ବହୁତ କୁଢିଆ ଲାଗିଯାଉଛି ବଟ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗେ ଠିକ ତମେ କଣ କର ନା ଏଇଟାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କର କାହିଁକି ନା ତମର କିଛି ଫରକ ପଡେନି ତମର ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିସ ନା ଯଦି ଆ ପାଖରେ ଗନ୍ ରହିଗଲା ଦେନ୍ ସେ କଣ କରିବୁ ତୁ ଭାଇ ଆ ହାତର ଗନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗନ୍ ଅଛି ତ କୋଣଟା ସେପାଡ଼ିବ ଇଏ अब बॉडी तो 14 पैसा भी नहीं ता तो ही भी निकल पड़ी एटा चुचा निकल पड़ी भाई निकल पड़ी चुचा बाहरी पड़ी पुंटी बाहरी पड़ी एटा हिप देखो केते बड़ ए तो आकु थरे देखो यार दरकार कोन भाई ये बंदूक मारू कोन है गला ज्योति आ हातरी मुंडे बंदूक दे दियो तो देन गुटे ढूम करी गोली मारे ठो करी मर जो हैला बॉडी भी अछि बंदूक भी अछि आ किछि डिफरेंस अछि किछि डिफरेंस नाही तो गोटे कथा भाव आ पत्र बंदूक थाउ न थाउ मु बॉडी शेप कथा कहूँ दैट्स व्हाई मु समझ दो कि भाई जिम न जाओ बट वर्कआउट करो अरे जिम न जाओ बट वर्कआउट करो दैट्स व्हाई तुम बॉडी शेप एमती लागियो जीवो कि वर्कआउट भी न करियो बेकला मारे घर बसिबो देन योर फिजिक लुक लाइक दैट ओके।